हेलो हाय दोस्त नमस्कार मु आपण मानकु स्वागत करची कोरापुटिया देसी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को जितकी मोर कोरापुटिया देसिया भाई बंधुगण अछंती देखंतु वर्षा दिने टमाटर रे फूल कहीं ड्रॉप हुए आउ फूलर झड़ाटा केमती रखा जाए ता विषय कहबी। जदि आपण मैंने सब्सक्राइब करना मो वीडियो को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि सब्सक्राइब करथिबे प्रथम मुझे कौन सी वीडियो अपलोड करी आपण पाखे नोटिफिकेशन आसजिव फास्ट रे आपण मैंने देखि पारिबे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा हमर कोरापुटिया देसी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल रो ए फूल झड़ीबा समस्या रे कौन कौन समस्या हुए आरंभ करिबा चलंतु। देखंतु भाई माने प्रथम तो वर्षा दुनिया रे फूल ड्रॉप होवाटा फूल झड़ीबाटा स्वाभाविक कथा कहीं बोले जांगला बेसी आसे वर्षा दिनिया टमाटर रे। देखंतु ये टमाटो देखंतु जस्ट फल होइची ब्लैक स्पॉट आसी एटी माने ये बैक्टीरिया विल्स बा जांगला रोग होइची आकु नियाती औषध स्प्रे करवा पड़िबो। देख फूल ड्रॉप होउची हलदिया पड़ीकिना झड़ी जाउची देखौची गछ गोटे देखौची देखंतु देख फूल ऊपर कला दाग होइची आउ कला दाग होइकिना इटा पलर परिणत हेबो नै फूल झड़ी जीवो कहीं किना आकु बोले जांगला आकु लागी सारिची गछ देखिबा भलो दुसची यार देखंतु जांगला लागसी कला कला दाग आकु प्रत्येक सप्ताह रे नेटिव स्प्रे कले बा कपर ऑक्सीक्लोराइड आउ एंटीबायोटिक टेप्टोसाइक्लिन बोलिकिना गुटे आसीबो ताकू स्प्रे कले एटा सप्ताह को वर्षा दिन 4 दिन को तरे भी आपण माने स्प्रे करियो तो अति भलो कथा। आउ जदि करि पारु नांती ताहेले नेटिव 8 दिन को तरे स्प्रे करंतु। देखंतु ई फूल जड़ीबा समस्या होची मेन समस्या आज होची 9 अगस्त माने देख गछ देख इटा जोटा नेटिव मारलारू ये पत्र जो ब्लैक स्पॉट आसी एटी रोग थिला बैक्टीरिया थिला ये सब मरी जाइकिना ये होइची आउ गोटे 10-15 दिन गले ये जिनस कळिकिना भलो हबो। देखंतु एटी फल होइची कला दाग होइची जो फूल खंडारे पूरा कला कला दाग होइची एटा होची जांगला एटा गोटे प्रकार जांगला देखंतु फूल झड़ी जाउची हलदिया जगह आइकिना एटी आकु नेटिव 4 दिन को तरे बा 8 दिन को तरे स्प्रे करंतु बढ़िया हबो। जदि आपण माने के कहितंती निश्चित भाव रे ए जिंस को व्यवहार करंतु। जदि आपण माने स्टेप बाय स्टेप जदि आपण माने वर्षा दिन रे जदि औषधर भलो सदुपयोग करथुबे ताहेले ए जिंस आसीबा को देबो नै जिंसटा मूलरू आपण जदि टेप्टोसाइक्लिन रे बुड़ाईकिना गछ को जदि लगाया पूर्व 20 मिनट रु 25 मिनट बुड़ाईकिना रखिबे आउ चारा रोपण करथिबे ताहेले बहुत बढ़िया से जिंसटा आसीबा को देबो नै। आउ रोपिकी फूल न स्टेज रु आपण माने जदि 22 स्टैंड बैंक जे कार्बन डेंजम जदि आपण माने मिसई की जदि मारथि बेले आरी भलो कथा ए जिंस जदि मिसई कि ना मारथि बेले आ बढ़िया हबो। आपण माने जदि मार नांती बेले नेटिव टिके स्प्रे करवा पड़िबो निश्चय सप्ताह को 2 थर तो नेटिव स्प्रे करवा पड़िबो। आ फूल ड्रॉप हेबाडा मेन जिंस आपण मन कहवा को भूली जाइतिली फूल जदि ड्रॉप होची ताहेले
ଯେକୌଣସି ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ହେଉ କି ଆମର ପୋକ ଔଷଧ ସହିତ କେବେ ବି ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା ଔଷଧ କେବେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆସୁଛି, ଅଧ କେଜିରେ ଆସୁଛି ବୋରନ୍ 10 ବୋରନ୍ ବୋଲିକି ଆସୁଛି, ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ସେଇଟା ଫୁଲ ଝଡ଼ିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଫୁଲ ଝଡ଼ୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ବୋରନ୍ ତ ଆପଣ ଜାରି ରଖିଥିବେ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ବୋରନ୍ ନିହାତି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଯଦି ବେଶୀ ଝଡ଼ୁଛି ଫୁଲ ତାହେଲେ ବାୟର ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ମନେ ପଡ଼ୁନି, କହିଦେଉଛି। ବାୟର ଆମର ଆସୁଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବାୟର ଆମର, ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଭଲ କାମ ଦିଏ। ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ବହୁତ କମ୍ ଫୁଲ ଝଡ଼େ। ଆଉ ବୋରନ୍ ସବୁଠୁ ଭଲ, କାହିଁକି ବୋଲେ ବୋରନ୍ ତାକୁ ଗଛକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଗ୍ରୋଥ୍ ଦିଏ, ପ୍ଲସ୍ ଗଛର ଯେତିକି ଫୁଲ ଫଳ ବା ଜିନିଷକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ଅଧିକ ଫୁଲ ଫଳ ହୁଏ। ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରେ। ବୋରନ୍ ନିହାତି ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଆଟଲିଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଆପଣମାନେ ରିଜଲ୍ଟଟା ଦେଖିବେ, ବିଲକୁଲ ଫୁଲ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫୁଲ କେମିତି ଝଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖ ଫଳରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଜିନିଷରେ କଳା ଦାଗ ଆସୁଛି। କାହିଁକି? ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆମର ଝାଉଁଳା ରୋଗଟା ଅଛି ଗଛରେ। ବର୍ଷା ଦିନିଆରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିନା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବୋରନ୍ ଆଉ ନେଟିଭ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବି ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଝାଉଁଳା ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏଇ ଜିନିଷ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ପୁରା ସଫା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏଇ 2ଟା ଗଛ ହେଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାଙ୍କୋଜେବ୍ କାର୍ବୋଡାଇଜିମ୍ ଆଉ ଇମିଡାକ୍ଲୋରାଇଡ୍ 3ଟା ଜିନିଷ ମିଶାଇକିନା ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ। ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ବୋଲିକିନା। ଆଉ ତ ଦେଖାଯାଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ସେଇ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଆହୁରି ପୁରା ମରିଯାଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇନଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ନା ନାହିଁ ଆଉ ସପ୍ତାହ ପରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେବେ। ରଖୁଛି। ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ।